اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے، اور اس میں بھید ہے، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اب یہاں خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی خدا پر ایمان لاتے ہو، جس بھی خدا کو مانتے ہو، اس کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور عقل سے محبت رکھو۔ دل، جان، عقل کیا ہے؟ اب جان جو ہے وہ خون میں ہوتی ہے اور خون جسم میں، پھر محبت اور اقرار دل سے ہوتا ہے، اور عقل سے جس بھی خدا پر ایمان ہے اس کو سمجھ کر اس کے ساتھ محبت رکھو۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ اب فرق کہاں؟ ہم شبد تو خدا بول رہے ہیں مگر اس کے سمجھنے کے، اب شبد تو خدا ہے، بول تو ہم خدا رہے ہیں مگر اس کے سمجھنے کا جو مطلب ہے، اس کے معنی ہے، جو اس کی دھارنائیں اور قانون ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ کہنے کا مطلب ہر ایک خدا اس کی دھارنا اس کے ایمان سے جیسا دھارنا کا مطلب ہے، جس کے وچار اس کی سمجھ میں آئے اور اچھے لگیں، اس دھارنا اور سمجھ کے مطابق جب اس کی زندگی میں وہ کام ہونے لگ جاتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں حاصل ہوں، اور وہ ہمیں مقام حاصل ہو، جس بھی دھارنا یا سوچ کو، خیال کو دھرم کر کے ہمارے سبھاو، نیتی، ارادے مطابق وہ جو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، مطابق وہ جو ہو جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اسی کو ہم خدا قبول کر کے اس کی دھارناؤں پر، اس کی ریتیوں پر چلنے لگ جاتے ہیں اور ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس پر ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اب کیا ہے کہ کہنے کو خدا ہے، کہنے کو گاڈ ہے، کہنے کو بھگوان ہے، لیکن جس کی دھارنائیں ہمیں سبھاوک طور پر ہماری سمجھ کے مطابق اچھی لگتی ہیں اور اس کی دھارناؤں کو فالو کرتے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ کچھ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اس دھارناؤں کے وسیلے، اسے ہم اپنا خدا قبول کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، اسی لیے کہا، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے، اور اس میں بھید ہے، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اب یہاں خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی خدا پر ایمان لاتے ہو، جس بھی خدا کو مانتے ہو، اس کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور عقل سے محبت رکھو۔ موسیٰ کے دھارمک قانون ویوستھا مانگ کرتی ہے، یعنی کنڈیشن پردان کچھ نہیں کرتے، اس کے ساتھ بدلے میں پاپی ٹھہراتے ہیں، دوش بھاونا اتپن کرتے ہیں، اور بدلے میں ملتی ہے موت، آخر میں موت ملتی۔ اس کے الٹ مسیح کی محبت مانگ کچھ نہیں کرتی مگر بدلے میں دیتی ہے شانتی، اطمینان، صبر، امید، تحمل اور اس کے بعد ہر طرح کی ترقی۔ لکھا ہے، جیسے ہر بات میں ارتھات وشواس، وچن، گیان اور سب پرکار کے یتن میں اور اس پریم میں جو ہم سے رکھتے ہو بڑھتے جاتے ہو، ویسے اس دان کے کام میں بھی بڑھتے جاؤ۔ یعنی یسوع مسیح کا دھرم محبت ہے، اور اس کی دھارمکتا ہے محبت کرنا، اسے نہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اسے جسے تم پسند کرتے نہیں، تم جانتے نہیں، بغیر جانے پہچانے، انکنڈیشنلی ہر ایک کو ایک مان کر محبت کرنا، یہ یسوع مسیح کی دھارمکتا ہے۔ اور آخر تک بنا کسی وچار اونچ نیچ سے یا کسی
वितकरे से आखिर तक मोहब्बत करते रहना, जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से आखिर तक मोहब्बत रखी। मोहब्बत करते रहना उसकी धार्मिकता है, अनकंडीशनली लव, बगैर किसी चीज की उससे आस रखे, उम्मीद रखे, अनकंडीशनल लव। मोहब्बत का कुदरती मतलब यानी मायने पता ना चल जाए कि खुदा मोहब्बत है, और मसीह यीशु तब तक मोहब्बत करते रहते हैं उस शख्स से अनकंडीशनली, जब तक उस पर वो कुदरती, वो यूनिवर्सल लव, वो कुदरती मोहब्बत उस पर जाहिर नहीं होती, उसको उसके रियल मायने, ट्रुथवर्थी मायने पता नहीं चल जाते कि खुदा मोहब्बत है जिसमें किसी से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, और बगैर उम्मीद के उसको बेइंतहा मोहब्बत करते रहना, और बगैर उसमें कोई कमी, और बगैर कीना के, बगैर नफरत के, बगैर उसको जज किए। उसकी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो जैसा भी इंसान हो, वो अपनी मोहब्बत में उसको पिघला के रख देता है। वैसे ही हमारी बाइबल जो है उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था तक मूसा के द्वारा लिखी गई कानून और विधियों और उसके ही द्वारा दिए गए। इज़राइल को कानून और विधियां जो मुख्तलिफ यानी खास तौर पर यहूदियों का कानून और विधियां यानी एक शब्दों में यहूदी जूइश लोग मूसा की शरह के यानी व्यवस्था के हाकिम हैं, हुक्मरान हैं, और हम भी उसके वसीले से हिकमत हासिल करके हुकूमत करना चाहते हैं। उन लोगों पर जो इन कानून और विधियों को पूरा करना चाहते हैं, यानी मूसा की व्यवस्था के जरिए से धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, मगर एक बार भी नहीं सोचते यीशु मसीह को इसी धार्मिकता के पूरा करने पर ही सलीब दिया गया, यानी मूसा के कानूनों और विधियों को पूरा करने पर। मगर जो उस वक्त इसके हाकिम यानी हुक्मरान, हुकूमत करने वाले थे, उन्हों को लगता था कि मसीह यीशु हमारे हुक्मों यानी मूसा के कानूनों और विधियों को नकारता है, उसका विरोध करता है, उसके खिलाफ जाकर काम करता है और उसकी विरोधता करते हैं। उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो अच्छे काम करता है या वो चमत्कार करता है या वो मोहब्बत के कलाम की मनादी करता है, मोहब्बत की तालीम देता है। उनको प्रॉब्लम ये थी, ये कोई भी अच्छा काम उस वक्त क्यों करता है जिस वक्त पर मुकर्रर शरह में लिखा है कि ये काम इस वक्त या इस दिन या इस महीने नहीं करना, मगर उस दिन करता है जिस दिन मूसा के कानून में नहीं करने को कहा है। इसलिए वो कहते थे कि ये हमारी शरह की मुखालफत करता है, ये हमारे शरह के खिलाफ है। मतलब वो ये समझते थे कि ये जानबूझकर हमारे कानून के खिलाफ जाकर ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन में कानून ने कहा कि बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी थी जो मिलने से या एक दूसरे के टच में आने से वो फैलती जाती थी, एक से दूसरे तक, दूसरे से। अब कानून ने कहा कि बाहर नहीं निकलना, मगर एक इंसान बाहर निकल रहा है इसलिए कि उसकी कोई घरेलू मजबूरी कह लीजिए, वो लाचारी में निकल रहा है। मजबूरियों में भी हो सकता है, जैसे भी ज़रूरत के मुताबिक। मगर सरकार के लिए तो वो व्यक्ति जो बाहर आ जा रहा है मुजरिम है। सरकार ने वो व्यवस्था, वो कानून बीमारी को, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बनाया था। उसके उल्ट घरों, जरूरतों या मजबूरियों के आधार पर नहीं। इसी तरह जिसको घरेलू मजबूरी थी या जो इस कानून के तहत लाचार और बीमार रहे और यह कानून उनकी
विरोधता के हक में जाता था। और वैसे ही है मूसा के कानून और विधि। मूसा की शरह पढ़ते और पढ़ाने और सुनने और सुनाने वालों के दिल पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वो पर्दा मसीह में आकर उठता है। यानी कि जो मूसा के कानून और विधियां सुनाता है, सुनता है, उसके अंदर ईमान की रूह को कत्ल कर दिया जाता है। यानी कि वो जो मूसा की शरह कानून विधियां सुनाता है, सिखाता है, समझाता है और उसको फॉलो करता है, उसके अंदर ईमान की रूह मर जाती है, पैदा ही नहीं हो सकती। हर एक आदमी के लिए मसीह यीशु धार्मिकता का अंजाम है। उसमें अगर कानून और विधियां सिखाता है, सुनाता है, बस अगर बनी लेवी की कहानत से कामलियत हासिल होती, यानी हम कामिल लेवी के जो कहानत है, ये मूसा की शरह से बात कर रहा हूं, इसका जिक्र नए अहद नामे में किया गया है समझाने के लिए कि अगर बनी लेवी की कहानत यानी सेवकाई कह लीजिए, यानी लीडरशिप कह लीजिए, यानी प्रीचिंग कह लीजिए, कहानत से यानी जो कानून विधियां सिखाते हैं उसको काहिन बोलते हैं। जो तालीम देने वाले हैं मूसा की शरह के, उसको काहिन बोलते हैं। काहिन से कामलियत हासिल होती। अगर मूसा की कानून और विधियां किसी को धार्मिकता में कामिल बना सकती, क्योंकि उसी की मताहत में उम्मत को शरीयत मिली थी। लेवी की कहानत में सारी जो उस वक्त के लोग थे, दुनिया थी, उनको शरीयत, कानून और विधियां मिली थी। तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलकीसिदक के तरीके का पैदा हो। मलकीसिदक यानी यहां पर यीशु मसीह को एड्रेस किया जा रहा है और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई, जब हमारा काहिन ही बदल गया, काहिनता ही बदल गई, जब कानून और विधियां ही बदल गए और काहिन भी बदल गई, काहिनता भी बदल गई, और जब काहिनता बदल गई यानी हमारा सिखाने वाला ही बदल गया, हमारा उस्ताद ही बदल गया, सिलेबस ही बदल गया, सिलेबस भी बदल गया और टीचर भी बदल गया, तो शरीयत का भी बदलना जरूर है। अगर टीचर ही बदल गया, सिखाने वाला ही बदल गया, तो सिलेबस का बदलना भी जरूर है। क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं, यानी एक सेमेस्टर ही गुजर गया, आम भाषा में बोलूं, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनांचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरके के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहूदा में से पैदा हुआ, जिसे हम कहते हैं यहूदा का बब्बर शेर। और उस फिरके में से जो मूसा है, उसने उनके हक में कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलकीसिदक की मानिंद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं, जो जिस्मानी, जो जिस्म के तौर पर हम धार्मिकता को पूरा करते हैं, जिस्म के तौर पर हम धार्मिक ठहरना चाहते हैं, जिस्म के तौर पर कानून विधियां को पूरा करना चाहते हैं, जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं, बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा है, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में यह गवाही दी गई है कि तू, यीशु मसीह के हक में लिखा उस वक्त पुराने अहदनामे में यीशु मसीह की गवाही दी कि तू मलकीसिदक के तरीके का अब तक काहिन है। गरज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, यानी कि हटा दिया गया। पहला हुक्म यानी मूसा की शरह हटा दी गई, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहें।
ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ, मूसा ਦੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ संपूर्ण नहीं बनाया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। और क्योंकि मसीह का तकारूर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर यह कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने इसकी बाबत कहा कि खुदावन ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। इसलिए यस्सु एक बेहतर अहद का, कानून का, विधियों का जामिन ठहरा और क्योंकि मौत के सबब कायम ना रह सकते थे इसलिए वो तो बहुत काहिन मुकर्रर हुए जो मूसा की व्यवस्था के काहिन हैं, शरा के विधियों के काहिन, मगर क्योंकि ये अब तक कायम रहने वाला है इसलिए इसकी कहानत लज्जावाल है। इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिद्दा है। चुनांचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो, गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, क्योंकि वो आसमान से ही उसको बुलंद ठहरा दिया गया था। ये नहीं कि वो नीचे आके धार्मिकता पूरी करके फिर बुलंद हुआ है, वो आसमान से ही बुलंद करके नीचे को भेजा गया और हम आसमानी हैं और हम आसमान से ही बुलंद किए गए हैं। हमें बुलंद होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बुलंद हैं, क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह है, खुदावंद है, उसको आसमान से ही बुलंद करके भेजा गया। इसलिए हम उस पर ईमान लाते हैं और हम आसमान से ही बुलंद हैं। हमें कोई बुलंद होने की जरूरत नहीं, हम हैं ही बुलंद, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को आसमान से ही बुलंद करके भेजा गया। और उन सरदार काहिनों की मानद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाएं। जो पहले काहिन थे, जो मूसा के शरीयत के सिखाने वाले थे, लोगों को कानून और विधियां सिखाते थे, वो खुद गुनाहगार थे। वो पहले अपनी गुनाह माफ करवाते थे फिर लोगों के करवाते थे। जो सिखाने वाले काहिन खुद उसके अधीन गुनाहगार थे, वो कैसे आपको गुनाह से छुड़वा सकते हैं? जिस शरा ने काहिन को नहीं बख्शा, सिखाने वाले को नहीं बख्शा, वो आपको कैसे बख्श सकती है? और उन सरदार काहिनों की मानिंद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाएं। ये जो शरीयत सिखाने वाले हैं, मूसा की कानून विधियां सिखाने वाले हैं, ये पहले खुद अपने गुनाह माफ करवाते हैं और फिर आपके गुनाह माफ करवाते हैं। और जिस शरीयत काहिन को नहीं बख्श सकती, जिस शरीयत ने यीशु मसीह को नहीं बख्शा, उस शरीयत के हम कैसे काबिल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। अब साल दर साल कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं, उसने एक ही बार में कर दिया, हमेशा के लिए कर दिया। रहती कुदरत तक उसने काहिनता को पूरा कर दिया और रहती कुदरत तक हम पाक हैं, बुलंद हैं, आसमान से बुलंद किए गए हैं। इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है। जो शरीयत है, जो मूसा के कानून विधियां 10 हुक्म हैं, वो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है। मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई, उस बेटे को मुकर्रर करता है। बेटा यानी रूहुल कुद्स, पवित्र आत्मा जो मसीह यीशु पर उतरा बपतिस्मा के फिलफार लेने के बाहर आते वक्त पानी के पास से, जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। और जो कामिल है वो ही आपको कामिल बना सकता है। यानी रूहुल कुद्स, जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। और रूह है वो कलाम जो यीशु मसीह ने
ہم سے اپنی زبانی، اپنی منہ کی زبانی کیا، اپنے لفظوں سے کیا۔ وہ کلام خدا نے کہا ہے جو میرا کلام ہے وہ میرا کلام نہیں، میرے باپ کا کلام ہے، اور باپ جو ہے وہ روح ہے، اور کلام جو ہے باپ کا ہے، اور وہی آتما ہے۔ اگر وہ کلام پڑھو گے تبھی آزاد ہوگے۔ ہم بیٹے ہیں اور وہ ہمارا باپ ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہوہ، الوہیم، ادونائی نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ خدا کا کام جو ہوا ویسے ہی اس کا نام ہوا۔ لیکن کلام میں لکھا کب اس نے فرشتوں کو بیٹا کہا، لیکن جسے بیٹا کہا اس کا وہ باپ ٹھہرا، اور جو بیٹا ہے اس کا باپ ہے، اور جس کا باپ ہے وہ بیٹا ہے۔ باپ ایک شبد ہے، اگر آپ باپ شبد کا استعمال نہیں کرتے تو آپ بیٹے نہیں ہو، اور باپ کہنے کا اختیار اس کے پاس ہے جس میں بیٹے کی روح ہے۔ لفظوں سے ہم ابا ابا کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں ہمارے بیٹے کی روح نہیں، دل میں مسیح یسوع کا کلام نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا دلوں کو پرکھتا ہے، روح کی نیت کو پرکھتا ہے۔ اب یہ ہے موسیٰ کی شرع کی دھارمکتا کی، جو 10 حکموں سے جو کہ پہلا اور بڑا یہی ہے۔ حکم تو ایک ہی ہے کہ ہمارے مسیح خدا باپ سے نکلا ہے۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور یہ یسوع مسیح اس وقت جسم میں زندہ تھے، اور جسم میں وہ شرع کے ادھین تھے، جو ہم بھی مانتے ہیں کہ یسوع مسیح جسم میں شرع کے ادھین تھے، تو ہمیں بھی شرع پوری کرنی ہے، ہمیں بھی موسیٰ کے قانون بدیو پوری کرنی ہے۔ لیکن ہم اس دوسرے کے ہیں جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ ایمان سے جی اٹھا، روح القدس میں جی اٹھا، اور باپ کے جلال میں جی اٹھا۔ ہم اس کے ہیں، پہلے کے نہیں۔ پہلا جو یسوع ہے وہ شرع کے ادھین ہے، اور پہلا جو یسوع ہے وہ یسوع ناصری ہے۔ گلیل کے ایک شہر میں ناصرت سے آیا یسوع ناصری، جو جسم میں ہے وہ یسوع مسیح نہیں ہے، اس میں بیٹے کی روح کام کر رہی ہے، جس کے وسیلے یسوع مسیح ٹھہرا، اس کے مسا کے وسیلے، اس کے جلال کے وسیلے وہ بیٹا ٹھہرا، اور سب میں پہلا پھل ٹھہرا اور پلوٹا ٹھہرا۔ ہم یسوع ناصری کی طرح، یسوع ناصری جس طرح شرع کے ادھین تھا، ہم بھی یسوع ناصری کو مانتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کو نہیں۔ ہم یسوع ناصری پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح پر نہیں، یعنی مسیح پر نہیں، یعنی کہ روح القدس پر نہیں، پوتر آتما پر نہیں، جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے، کیونکہ شرع تب تک ہی اختیار رکھتی ہے جب تک جسم زندہ ہے، اور جسم کو تو اس نے صلیب پر ٹانگ دیا۔ وہ ہمارے سبھی آدمزاد کے جسموں کا مول جسم ہے، یعنی جیسے بہت سے شبدوں کا ایک مول شبد ارتھ ہوتا ہے، یسوع مسیح ہمارے پورے دنیا کے جسموں کا، آدمزاد کا مول جسم ہے، اور خدا سارے جسموں سے اسی جسم میں ہی دیکھتے ہیں، سارے جسموں کو اسی جسم میں ہی دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ جسم صلیب پر چڑھ گیا، پوری دنیا کے جسم ہی صلیب پر چڑھ گئے، اور پوری دنیا کے جسم ہی شرع سے آزاد ہوئے۔ اور جب وہ روح میں زندہ ہوا تو وہ ہمارا فیڈرل ہیڈ، جو مول جسم ہے پوری آدمزاد کا، اور اسی میں خدا نے یہ ایمان لیا، یہ مان لیا کہ جو پوری آدمزاد ہے وہ روح میں بھی زندہ ہوئی۔ اب صرف ہمیں جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور ایمان لے کے آنا ہے۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع، یعنی کہ وہ جو شرع کو جانتا تھا، عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا۔ عالم یعنی پوری کائنات، اور جو
عالم کے جانب دنیا کے دستور کو، اس قدرتی دستور کے قانون جانتا تھا، شرع جانتا تھا. اس نے پوچھا کہ اے استاد، یشوع مسیح سے پوچھا اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟